मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जंगी खैबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताम दिया और वो खैबर के किले के सामने आए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 6 सिपाही और भी थे जो कि हारिस के मारने के वक्त आपके साथ थे, लेकिन मरहब के साथ मुकाबला आपने अकेले में लड़ा था। हारिस जो था वो मरहब का भाई था, जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले ही उसे कत्ल कर दिया था। मरहब अपनी भाई की लाश को देखकर किले से बाहर आए। मरहब को जब ये बात बताई गई कि उसका भाई हारिस मारा गया है, मरहब को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसा दलेर और बहादुर जंगजू, जिसको अरब के बड़े बड़े बहादुर भी देखकर कांप जाते थे, उस शख्स ने उसे एक ही वार से कत्ल कर दिया। मरहब ने अपने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन शख्स था जिसने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। उसको बताया गया कि वो हज़रत अली बिन अबी तालिब था। तो मरहब खुद ही किले से बाहर आकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले के लिए बाहर आते ही मरहब ये बातें और ऐलान करता है कि मैं रूह ज़मीन से इसकी नस्ल को ख़त्म कर दूंगा। जब किले का दरवाज़ा खोला तो मरहब के साथ तकरीबन 200 तक सिपाही भागकर बाहर निकल आए। मरहब जब बाहर किले से निकले तो उसके पास 2 तलवारें थी दोनों हाथों में, लेकिन बाज़ उलमा के नज़दीक फरमाते हैं कि उसके पास एक हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मरहब आमने सामने हुए तो हैबर के सब सिपाही खुशी से मरहब की बुलंदी के लिए नारे लगाते हुए जब आप आमने सामने हुए, मरहब गुरूर और तकब्बुर से इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहता है कि मेरे भाई हारिस इब्न ज़ैनब को तुमने कत्ल किया। आपने फरमाया कि मैंने उसे अमान दी थी, मगर वो खुद जंग के लिए इसरार कर रहा था। मैंने उसे कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो आप हमारे भाइयों में से हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। लेकिन मरहब अपनी ताकत और गुरूर में पूरे मजमे को मुखातिब होकर कहता है, उसने कहा मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ, मैं तो मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ। आपने फरमाया कि आदम से लेकर आप तक जो कुछ आ रहा है वो सब दीन और इस्लाम है। आपने मजीद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन ख़त्म होती है। मरहब ने ये कहा कि उन बातों को छोड़ दो, अगर मर्द हो तो मुझसे मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। सारा खैबर मुझसे मोहब्बत करता है। मैं लोहे से बहुत लगाव रखता हूँ। मैं जंगजू हूँ और मैं जवान हूँ। अपनी तलवारों को म्यान से निकालो और मेरी तलवारों का के ऊपर वार करो। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी माँ ने नजूमी ने उसकी माँ से कहा था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे, सारी अरब में कोई उसके मुकाबले का कोई ना होगा। लेकिन उनको एक ही बात से आगाह रखना कि हैदर नामी शख्स से कभी लड़ाई ना करे। मरहब ये बात जानकर वो समझ गया कि ये वही शख्स है जो
اس کی ماں نے اسے بتایا تھا، لیکن وہ بہادر تھا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 وار کیے، جو کہ تینوں کے 3 حالی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میانوں میں تھی اور آپ کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو، مگر الفت، محبت یا نروائی یہ ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ مرحب غصے میں لال ہو کر وار پہ وار کرتا گیا اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ، فضول باتیں مت کرو، ہم کبھی بھی موسیٰ کی دین کو نہیں چھوڑ سکتے اور کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنائیں گے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ تمہارے نبی ہے، ویسے ہی ہمارے بھی ہے۔ مرحب کہتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ مرحب کسی بھی بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ نہیں دے رہا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار ہی وار کرتا جا رہا تھا۔ مرحب نے ہدایت سے انکار کیا تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور آپ نے ایک ہی بار سے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وار کرنے سے آپ کی تلوار اس کے سر سے گزری اور ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلی۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ہوا کیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تلوار روشنی کی رفتار سے چلی اور مرحب جیسے ہی تھا ویسا ہی۔ جب آپ نے تلوار میان میں ڈالی تو سب نے یہ منظر دیکھا کہ مرحب کی جسم کا آدھا حصہ زمین پر گر پڑا اور دوسرا دوسری طرف گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کامیابی دیکھ کر مسلمان اللہ اکبر کے نعرے بلند کر دیے اور سب سپاہی قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے قریب گئے اور پہنچتے ہی ایک ہاتھ دروازے کے بیچ میں سے ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھا دروازے کے کونے میں دسا لیا۔ دروازے کو قلعے سے اکھاڑ کر خندق کے سامنے رکھ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا قلعہ 2 ہی ضرب میں فتح کر لیا۔